Kakabidyo ko lang po niyan. Sana po mag-gusto nyo. Sa next episode ko po, puro MM2 na lang po. Pwede nyo i-add Hana Itlog, May Guhit, 8. Sana po ma-add nyo ako kahit ayaw nyo ma-add. Edi add nyo na lang po ako kung anong gusto. Pwede po i-like and subscribe nyo. Pwede po i-like nyo lang po o kaya comment. Pwede nyo po i-comment. O kaya sana po ma-effort yung gawa ko. Sana po maganda po ba o hindi. Kung di nyo po nagagandahan, pwede po sabihin nyo agad sa akin. Kahit ano sabihin nyo. Kahit sabihin nyo maganda, okay lang. Kahit sabihin nyo pangit, okay lang po. Hindi naman po ako ganun touch sa. Kasi po, pinaghirapan ko lang po siya. Bye bye guys.